Mao kini ang pagsugod sa usa ka bagong yugto sa kalipay o kultura sa Danau. Dili lamang kini usa ka selebrasyon, apan usa ka panagtagbo sa kabatanunan na puno sa kusog, damgo o talento. Sa matag tingog sa musika o pintal sa sugat, timaan kini nga ang kabataan mao ang kusog o kaugmaon sa lungsod. Sa kaniadto, og ikumpara sa kong lola ang sinugdan og karon, mas sugyag og karon. Pero sa una, sa gamay pa ko, sa una naging mga higante. Ikan sa karaang kasaysayan, hangtod sa modernong kalipay. Ang sinugdan mao ang sinugdanan sa usa ka panahon nga puno sa ritmo, sining ug panaghiusa. But sa pagkakaroon, mas hugyaw gid siya ron tungod sa mga LED, music ug sa mga suga nga mas hugyaw gid siya. Dili magsugod ang istorya sa Danau. Uban sa kabatanunan para sa kabatanunan. Ang sinugdanan sa kalipay ug paghiusa sa mga kabatanunan. Contingent number 9, Sining Santo Tomas de Villanueva, Kulturang Mananayaw sa Cebu Technological University, Danau Campus. Of Cebu Technological University, Danau Campus. Campus Director, Dr. Rosemary L. Armacen, REB. Contingent Coordinator, Mikael Dax Barlaan, Victor Lantin. Choreographers, Patrick Adrian Laugan, Rolando Manto Jr., Dance Masters, Angelico Oliva, Joseph Larobis, Limbert Ludovicen, Emmanuel Villarosa, Mark Comahi, Clustered Barangays, Tuburan, Santa Rosa, Tabok Kamalig Bato, Kabungahan, and Dunga. Tuburan under Honorable Ferby Fuerzas, Santa Rosa under Honorable Leonida Mata, Tabok Kamalig Bato, they're under the Honorable Celestino Sibico III, Kabungahan under the Honorable Darlene May Batican, and Tunga under the Honorable Dulcissimo Alerta Jr. Contingent number 9, Sining Santo Tomas de Villanueva, Kulturang Mananayaw, sa Cebu Technological University, Danau Campus. Of Cebu Technological University, Danau Campus. Blackboard sa likod na paibag na puro plastic, lapis tipis ho kini nga man kahintang bula kini sa ilang kakon. Eskwela o kini ang dalo sa kabilang kamo karatahan sila ay natuwag yung pagyahon suportahan ka sila. Tilingbang ato ang likaya ng bisyo kahilayan. Mangan na matagsiling manikay sikay at ang tabangang sinanay ukakay. Parang diha ay nagpasuko upaan ka pa. Sungkan ta karon ni inin akong panahon. Hinagiban sa kaugmaan at mahabang na ayaw sa Diyos sa kabilingban. Higlangan ang busog, aron ang tingong namuwag. Ningkaling Kaming mga kabataan,
Karansa sa kaugmaon, karansa sa kabaguan, karansa sa paglaw! Contingent number 9, Sining Santo Tomas de Villanueva, Kulturang Mananayaw sa Cebu Technological University, Danao Campus of Cebu Technological University, Danao Campus. Campus Director